धलाई जिला अस्पताल में रक्त का संकट चल रहा है। मरने वाले मरीजों के परिवारों को खून के लिए इधर उधर भागना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी अम्बासा मंडल समिति रक्त संकट से निपटने के लिए आगे आए। भाजपा अम्बासा मंडल समिति की पहल पर रविवार को धलाई जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में भाजपा अम्बासा मंडल समिति के अध्यक्ष संदीप पाल और उपाध्यक्ष श्यामल शील उपस्थित थे। भाजपा धलाई जिला उपाध्यक्ष मृदुल दत्त, धलाई जिला महासचिव शंकर चक्रवर्ती और अन्य भी उपस्थित थे। उसी दिन रक्तदान शिविर में कुल 22 रक्तदाताओं ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। ये पता चला है कि इस रक्त संकट को पूरा करने के लिए भाजपा के विभिन्न मोर्चा द्वारा रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में भाजपा मंडल के पदाधिकारी उत्साह के साथ रक्तदान के लिए आगे आए। मंडल कमिटिर उद्योगे रक्तदान शिविर आयोजन करेছি। আমরা কিছুদিন আগে এই জেলা হাসপাতালে রক্ত স্বল্পতা দেখা দেয় মুমূর্ষু রোগীদের মধ্যে আমাদের একটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস চলছে মণ্ডলের উদ্যোগে এবং বিভিন্ন শাখা মোর্চাগুলো আছে আমাদের মোর্চার উদ্যোগে আমরা আগামী দিনে যাতে এই কন্টিনিউয়াস প্রসেসটা যাতে রক্ত স্বল্পতা না দেখা দেয় তার জন্য আমরা উদ্যোগী হব। আমাদের মাননীয় মণ্ডল সভাপতি শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সন্দীপ পাল মহোদয় যখন ওনার নলেজে আসে যে জেলা হাসপাতালের মধ্যে রক্ত স্বল্পতা দেখা দিয়েছে তৎক্ষণাৎ উনি সিদ্ধান্ত নেন যে ওনার মণ্ডল কমিটির অফিস বিয়ারারদেরকে মিটিং করে একটা সুন্দর একটা উদ্যোগ নেন। আজকে এই মহতি অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন। এখানে আমরা আজকে অন্ততপক্ষে 20-22 জন দেবে। এখানে স্টোরিংয়ের একটা প্রবলেম আছে, 22 জন থেকে 23 জনের মতো দিতে পারে পার ডেতে। তাই আমরা পরবর্তী সময়ে আবার রক্তদান শিবিরের আয়োজন করব।